So, sauce din meron. Sama? Pero meron din yung sauce. Kunin ba natin? Uy, spring onions. Onion din. Check out yung kitchen. Balik siya doon. Yep. Oh. Makikilit yung likod niya. Isa pa. Wow. This is the one that I gave you. Ay, ma'am. Hindi ko pala sorry. Mabilis lang. Okay, game. Ano? Ba't ba yan? Yes. Yes po, happy pride. Right. Woo! Yay! Pan. Wow. Gayang-gaya. Yikes. I am a senator too. Thank you. Thank you. Lagyan niyo na lang siya nakikita. Ako wala. Ay, grabe. Tingnan niyo yan, no? Yung eyeshadow niya. Sobrang ganda. Oh, sobrang ganda. Sobrang cute. Alam mo, may kabahan tayo ang kulay. Kasi ang dami kong gustong klaseng plato. Iba't ibang set. Tapos sabihin ko, Badge, June na, palitan mo na yung plato. Lagi namin na-enjoy dito sa Flying Tiger eh. At saka, wala, madami lang pwedeng libutan, paikot lagi. Ganda naman itong, ano nila, no? Ganda din yung mga... Pa-teme na seasonal para araw-araw nga naman punta ko. Yeah. Ano yan? Art kitchen. Ano ilalagay mo dyan? Sure. Paano siya magiging heart shape? I-cut out mo yung picture through that. Ben, magka-cutter pa ako. Ano? Ay, ang galing naman. Dapat pinagsabi nila. Yan ang ganyan ang tamang tamang marketing, oh. Dapat ganyan magkatabi, no? Alay nyo lang. Sa susunod, diba? Makadobre. Mga tao. May ganito ako. Si Mandy. Yeah, I gave it to her. Is it from here? No. It's, From somewhere. orange. Orange. Color orange. Orange shop. Orange shop. Ay. Huwag ka malikot! Bebe! Huy! Huy! Ito sa likod mo ah. Pang ano kasi yan, pag nakahiga, pag gusto mo manood. Ano ba yan? Makaka-frog. Chanel. Videoan ko ikaw ah. Iba. Post ka, post.
Kabila. Dito naman. Tingin ka. Tingin ka. 1, 2, 3, go. Ay, own it. Isa pa. 3, go. Gentle monster. Kiniyong. Gusto ko yung asking. Okay. Okay, ikaw kasi malikot. Ito. Ay, naku, lapit. Ikaw mag-adjust. Oh, ikaw mag-adjust. Gentle monster. Layo ikaw mag-adjust. Game, next. Ikaw mag-adjust. Magico! Ayaw na. Yeah. Ayaw pa maayos. Ah. Ba't magkatunog sila? Hindi, mas malalim naman. Hanap pa siya yung instrument. Sila wala sa tune. Let's go. So gorgeous. Oh my gosh. Yung yellow. Oh my gosh. Ayun din pa, oh. I want it. Ganda. Maraming ganyan sa KKV, mga ganyang style. Ito na yung plenty of mods. I can eat the noodles here. Yeah. Sobra laki. Meron pa dito. Oh my God. Puro spring. Kasi spring season na naman. Meron pa ako nakita dati dito. May takip pa. Tapos connected yung design sa takip. Wow. It's summer. Only Hello, my love. Hello, Mel. Princess Antoinette May Boyog. Wait, Sophie. Tata, wow. Hala, ang cute. Wala na, napisat mo na yung cloud.